Pozdrav ekipa, evo nas danas u posjeti Dobrovoljno vatrogasno društvo Sveto Ivan Žabno, a sa nama je predsjednik, gospodin Damir Radmanić. Ja sam s prezimenima i imenima na ti, na vi. Hvala što ste nas pozvali. Evo, došli smo malo danas do vas, pa hoćemo, unutra je hladno i nije baš udobno, pa da odemo unutra malo da čujemo nešto o vašem DVD-u. Meni je drago da ste se odazvali našem pozivu, pa ćemo ostatak onda unutra. Ja vas molim da uđemo unutra. Evo idemo, ajde idemo unutra u toplo. I evo nas, sklonili smo se unutra sa predsjednikom, a naš predsjednik će nama ukratko nešto o povijesti Dobrovoljnog vatrogasnog društva i koliko imate sada članova. Može. Znači, Dobrovoljno vatrogasno društvo Sveti Ivan Žabno osnovano je u 7. mjesecu 1892. godine. Trenutno broji 100 članova, od toga 26 operativi, imamo djece podmlatka od 6 do 12 godina 20-ak. I stožerno društvo smo u općini Sveti Ivan Žabno. Evo, možete vidjeti za nas, radi se na sanaciji. Kada je datirao ovdje vatrogasni dom? Da li imate neki, kad je to napravljeno? Gledajte, to se počelo raditi negdje tamo 1900 i neke godine, ali se nadograđivao, da. Vidjeli smo ovdje ova sala, jedan dio ste već renovirali, znači ovo je u rekonstrukciji ova sala, to je stara sala, vi ste već ovdje ovaj dio je novi i ovamo sad završavate ovaj dio sad, i kuhinju i ovo, jel? Da, toplinska izolacija, knauf i... Ko vam to financira? Financira općina Sveti Ivan Žabno. Znači oni su ti koji vam to financiraju i to će koristiti osim za vaše redovne potrebe i vjerovatno... Za mještane općine Sveti Ivan Žabno i šire, za neke domjenke, krstitke, svatove, može čak i recimo do 300-tinjak ljudi može stati u ovu salu. Koliko imate članova? 99 članova. A od toga koliko imate operative? 26. A to ćemo kasnije, obit ćemo kasnije operativu, pa ćemo onda vidjeti. A da li radite sa mladima i to? Radimo sa djecom od 6 do 12 godina i sad smo baš u pripremama za takmičarsku A ekipu. Da napravimo jednu takmičarsku A ekipu. Operativa je dobra na intervencijama, znači sudjelovali smo čak i na vježbi Podravina 22 na poziv predsjednika vatrogasne zajednice županije. I dečki su izuzetno dobri, mladi su, znači, imaju volju. I mladež imate i nema straha za opstanak? Nema straha za opstanak, ne. Ništa. Osim ovog dijela i onih garaža dole što ćemo kasnije obići sa zamjenikom zapovjednika, vi imate još i ovdje gore na katu. Tako, imamo na katu ured, jedan mali, imamo jednu manju salu koju koristimo za sastanke upravnog i nadzornog odbora. Pa možemo to pogledati? Možemo, izvolite. Ajde, ide. I ovaj dio, taj dio se isto renovira. Ide, znači sve je toplinska izolacija. Sve je toplinska izolacija, knauf i tako. Evo, tu lijevo je naš mali ured. Evo, u kojem ćemo sresti naše... Evo, ekipa je tu, ugrijali ste. Pozdrav ekipa. Evo, znači, tu je prostorija gdje stavljamo razne plakete koje dobijemo. Ovo imate vi njih dosta. Da, imamo pehara, nešto. Znači već takmičenja su u toku i još želite ovo... I još želimo malo pojačati ekipu, A ekipu koja nam nedostaje trenutno. Svaka čast. Svaka čast. Ništa, dečki, mi se vidimo kasnije u operativi, a vi idemo dalje da vidimo što ima još. Evo, ulazimo u malu salu koja je isto, nažalost, malo u ovakvom stanju zakrčena sa slikama, sa raznim zahvalnicama koje smo morali maknuti odozdola radi renoviranja. Dobro, sve je to razumljivo, da, ali imate krasan prostor. Isto obnovljeno, znači... Ovo je sve, možete našim gledateljima objasniti? To su spomen zastavice, spomen lente, kako ko već zove, znači koje se dobivaju povodom obljetnica od društava s kojima smo prijatelji, s kojima se družimo.
Imamo 3 pobratinska društva. Možete reći koje su? Mogu Donja Stubica, Mače i Strmec. Znači i... Strmeci Svete Nedjelje, nismo snimali. Da, Strmeci Svete Nedjelje, da. Ko nije gledao, neko gleda, imamo video o dobrovoljnom vatrogasnom društvu Strmec. S njima smo isto u dobrim odnosima, družimo se, čak ponekad prije ove korone i u toku godine smo se podružili bez obzira na... Ali morat ćemo mi to sve obnoviti. Da, obnovit ćemo, jasno, korona je sad valjda pri kraju, pa ćemo sve iz početka. To nećemo ni razmišljati više o tome, to je bilo i prošlo. Evo, znači, to je ta naša prostorijica. Dobro. U kojoj možemo... Odlično, znači druženje, sastanke. Druženje, da. A mi idemo sada vidjeti što ima u operativi i kasnije na kraju ćemo se ponovo vidjeti zajedno. Može. Idemo. Hvala. I evo nas u operativi sa zamjenikom zapovjednika Leonardo Radmanić. Tako je. Leonardo, drago da smo došli tu kod vas. Vidjeli smo, izvukli ste vozila izgledaju impresivno. To su uglavnom, vidim, novijeg datuma vozila. Jesu. Pa možemo krenuti od ovoga. Pa evo ga, znači možete ovo je nešto reći o njemu? Kombi vozilo koje smo dobili preko Ministarstva šuma, preko EU fondova. A to su one OKFŠ, opće korisne funkcije šuma. Tako je, opće korisne fondovi šuma. I znači služi nam za prijevoz vatrogasaca i opreme i za izlaske na intervenciju, pošto navalno je vozilo jednostruka kabina. I evo, znači 2021. godište je novo. Odlično. Znači, s tim na intervencije i na skupštine. Pa, pošto je u operativi za skupština je tu nešto na bliže. Dobro, na bliže. Onda nalazimo se kod ovoga drugog vozila. Vozilo marke Mercedes. Vozilo je 2008. godina, 2018. je nadograđeno u Sloveniji. Znači, njegova nabava je išla na inicijativu načelnika općine Nenada Bošnjaka. Pohvala načelniku. Jer je prepoznao, znači, potrebu našeg društva za novim vozilom, pošto držimo dobar teren, imamo volju za raditi, a nismo imali s čime. Odlično. I možete nam nešto više o samom vozilu? Vozilo ima spremnik vode 3000 litara. Ima pumpu visokog i srednjeg tlaka. Imamo, znači, opremu za tehničke intervencije u njemu i opremu za gašenje požara. Znači, vozilo je opremljeno kao navalno vozilo za požare i tehničke intervencije. Tako je. Koliko si rekao da ima vode? 3000 litara. 3000 litara vode i to je za vaše potrebe. Vi pokrivate područje samo općine Sveti Ivan Žabno. Susjedno vatrogasno društvo, koliko su udaljena od vas? Pa znači nekakvih otprilike 10 km je recimo prema Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, iduće dobrovoljno vatrogasno društvo Rovišće, prema Križevcima je znači javna vatrogasna postrojba Križevci koja drži opet znači onaj teren i izlaze nama znači u ispomoć. Dobro, koliko operativaca imate? 26. 26 operativaca. I veliš pokrivate sad, super, ali imamo još jedno vozilo. Još jedno, onak dosta zanimljivo vozilo. Ima priču. I ajmo pogledati. Znači, nalazimo se kod našeg najponosnijeg vozila koje može ići kud ostala vozila nemaju mogućnost. To je vozilo TAM iz 1986. godine kad smo imali problem sa starim vozilom navalnim koje je bilo prije našeg Mercedesa. Onda u suradnji s prijateljima iz Gornje Polskave i Slovenije na inicijativu njihovog člana, znači uspjeli smo dobiti kao donaciju ovo vozilo. Znači to vozilo je 2016. godine Lovro Metikoš, kad je osvojio ga na nagradnoj igri nekoj njihovoj, donirao ga svom društvu Zgornja Polskava i kad je nama se ukazala potreba za vozilom, onda ga je 2018. godine donirao nama.
Ova nadogradnja kad je vršena, to je, nije znači njegova ona stara nadogradnja, to je... Nadogradnja vozila je bila 2002. godine. Da li on ima neka sredstva za rašen vodu na sebi? Imamo rezervoar 1000 litara vode i visokotlačni modul. Odlično. Znači ovo vozilo je došlo iz Slovenije, tamo je u biti to vozilo bilo u nagradnoj igri dobitak. Tako je. I onda ga je dobitnik prepustio svom matičnom društvu Zgornja Polskava. I oni su ga dodijelili i oni su ga na kraju uspjeli dodijeliti nama i tu se rodilo jedno veliko prijateljstvo. Ja ovo još nisam čuo, da se dijele vatrogasna tombola neka bila. Pa nešto u tom stilu, toliko smo. Ništa, hvala. Ovim putem, pošto imamo puno gledatelja iz Slovenije, pratioca, ovim putem pozdravljamo prostovoljno gasilsko društvo Zgornja Polskava. Zgornja Polskava. A, Zgornja Polskava. A ovdje piše PGD Donja Bistrica. Prije toga je bilo u upotrebi u Donjoj Bistrici. Sve smo ih sad naveli, pa tako da... Tako. I znači za Mercedes vozilo, tu još moramo napomenuti da uz suradnju sa općinom i sa načelnikom koji je uvidio potrebu za tim, u njegovoj nabavci sudjelovali su znači i vatrogasna zajednica općine Sveti Ivan Žabno kao i vatrogasna zajednica županije, te ostali donatori koji su prepoznali potrebu za takvom jednom investicijom. Odlično. Čestitam vam na ovome vozilu, a i svaka čast na razumijevanju i nabavku ovako jednog prekrasnog navalnog vozila kao što je ovaj Atego Mercedes. Da pogledamo malo garaže. Što imate od... Možemo, evo, hoćemo krenuti od ove. Znači, ovo je naša 4. garaža, gdje znači, je parkirano naše vozilo tam i oprema koja bi bila po godištu u skladu s njim. Znači, prikolica... Rosenbauer pumpa koju moramo naglasiti da je ispravna i u funkciji. Dobro. Za, ne daj Bože, možemo ju upaliti i koristiti se s njom, a služi nam i za vježbanje. Je li ova prikolica zadnji kraj od kombija Volkswagena ili baš ovako original? Ne, ta prikolica bi baš trebala biti original iz doba JNA još. A, kao transportna neka prikolica. Da, to je bilo, evo, nekada naši stari su to nabavili. Odlično, idemo dalje da vidimo. I tu imamo znači razne opreme koja je nešto u otpisu, nešto čeka slaganje, poput ove hidraulike. Tu se nadamo nešto skompletirati, bilo bi nam dobro da uspijemo, ali to je hidraulika na električni... Da, na agregat, samo što imamo problem, to smo dobili kao donaciju iz Novog Marofa. Dio alata smo dobili iz DVD-a Sveti Petar Orehovec, samo što imamo problem sa crijevima, znači crijeva su izuzetno skupa, a ova su prestarila i kruta su, ne daju se više skraćivati i prešati. Ajmo dalje vidjeti što ima u sljedećoj garaži. Ovdje imamo nešto osnovno, znači tu je samo garaža za navalno vozilo, stacionarni punjač, imamo evo nove ljestve koje smo dobili preko znači fondova Europske unije, što smo bili u Petrinji, dolje u Glini smo bili, znači onda smo zaslužili evo zamjenu za oštećenu opremu. Za opremu oštećenu, da. Odlično. I grijana garaža. Grijana garaža. Na plin. Da. Pa da. Ima se, može se. Da. Ništa. I zadnja garaža. Znači zadnja garaža i naša spremište, garaža. Da, spremište gdje znači imamo naše uniforme gdje se oblačimo prilikom izlaska na intervencije. Znači tu je osobno zaštita. Ovdje trenutno zbog renoviranja sale imamo građevinski materijal, pa je sad malo problem doći do ostatka opreme i do starih povijesnih elemenata, vozila. Osobno zaštitna oprema lijepo složena, kao što možemo primijetiti, ima kaciga različite, to kako ste što ima, da. Ali vidim da tu ima i hrvatska kaciga, ova nova. Tako je, ove znači nove smo nabavili prilikom, sad znači kad smo išli na fondove za ovo što smo bili znači u Glini. Kupimo hrvatsko. Tako je, evo ga, onda smo odlučili se za ove kacige pošto... I kako ste zadovoljni s njima? Pa super, zato što su lagane, praktične su za rad, ne zapinju nigdje, koliko recimo zapinju nam
s ovima smo imali Dobro, nećemo je reklamirati sad. nekih problema. Ovu domaću hoćemo reklamirati, ove nećemo drugi. Tu su znači i kompleti koji su isto išli iz fondova. Znači sve ste to Sve sa- preko ovih fondova i lampe, Tako je, i lampa, kacige, i kaciga, odijela. opasač, potkapa, hlače, čizme. Bravo, odlično. Sve Eto, to to. uspjelo se nešto, baš, to je dobra jedna akcija bila da se preko tih europskih fondova, znači sva oštećena oprema i sve vatrogascima i radio veze Je. ste isto, vidim, to Da, nove tu su, smo a? uzeli isto znači ove radioveze za našu internu komunikaciju, pošto Tetru koristimo za komunikaciju s javnom vatrogasnom postrojbom. A onda da ne upadamo To- jedni drugima, onda Dobro, evo, to je imamo ovaj kanal na intervenciju Kanal, koji se da. koristi. za sebe. Dobro, a ovdje nećemo izostaviti ovo vozilo, bez obzira što ste ga morali ovdje malo skloniti. Vidjeli smo gore da renovirate, tu vam imate materijala, malo je to ste zatrpali, ali snimit ćemo malo. Iz koje Znači godine je iz ovo? 1890. godine vozilo predmetno je potpuno ispravno, 2017. godine je korišteno na pokaznoj vježbi u znači potpunosti kako bi to nekad bilo. Moram primijetiti da nisam vidio u Koprivničko-križevačkoj županiji ni jedno dobrovoljno vatrogasno društvo, javno vatrogasno postrojbu da nema izloženo ovako jedno vozilo staro povijesno. I evo, toliko za danas, dragi gledatelji Svetog Ivana Žabno, dobrovoljnog vatrogasnog društva. Ovo su naši domaćini koji su nas pozvali, koji su nam bili domaćini danas. Hvala vam na svemu, hvala i vama na prezentaciji Nema vozila. na čemu. Ovo je inače najmlađi operativac u Svetog Ivanu Žabnu. Čuo sam i najsposobniji. Najiskusniji, da. Samo 45 godina. Samo 45 godina. Želim vam još barem toliko. Hvala. U vatrogastvu 45 godina. A ja sam mislio da on ima 45 godina ovako. Tak izgleda. Dobro. A vama, dragi gledatelji, pozivamo vas da se pretplatite na naš kanal, na taj način ćete podržati naš rad. A mi ćemo nastaviti i dalje snimati na vaš poziv, doći kod vas i snimati vašu postrojbu, vaša vozila, sve vezano uz vatrogastvo. Do sljedećeg videa, pozdrav od ove prekrasne ekipe iz Svetog Ivana Žabna. Pozdrav!